أمول إثيوبيا نختبر أيو أنتو حزب زعمنا له أنا له يقدي كن أمله له يقبأ مالتي مبر وقنا يكوا بزح ችግር ዘሳዕበልና ይመስለኒ ተጋሩብ ፍላይ ሁሉ ሙሉ ኢትዮጵያውን ተሆነ ወይናት አድዋ ብዙሓት ጀጋኑ ተሳትፎም ሎም ፍላይ እኔ ልኡዝ ራስ መንገሻ ዮሐንስ ለተጌጽ አይቱ እዚአቶም ሰብሎታ እዮም ነይሮም ግን ስሞም አይጽዋዒ الذي عامة خبز له لومي زحل بالولاء مثلني كم أخل عديد متصوب مزوحي مثلني نا ربالو مسز بنا كنا خورا يقبا هذه تقوموا يقول عطوي جن تمتعتني مسؤولي الرئين بوجني هناك علوة هذا مسير ترى ويا نحواتنا زفل عليه هل أي قلت سلسلة دبز سأني هناك يجي لقيتكم حسوه بالهري هي يرترى لا رحقت خيلا يرترى وقنتنا وند كم صلاتي وين النار نقلت الزلنا مو مخنياتي مسلني خينات عدوا قدم خينات عدوا ون نقروا ذو تودهم ناي ويش عليه نايم عليه وعلي عليه وعل كاميرا ملاش ناتهم يا يلوم أتعبها مليلك بمفرامهم بو مسارات كاو عدوات مجرى شاخوين راسي من قشاي تجيت هايفي نقتل بحرات شجرنا لو عدوا نملسهم يلوم عوي خطع غير من يرميهم بين سماعي رخوي وقع كاميرا من الله شيء علي تملسوا يرم مسأزهم ليك تجيت هايتو أصيوها النساء أسفتو ياقوياتون هاجر إرسو بتاعت سوليك إرسواتنو إلى نوميم جنبار الجنبار نقولي أم بزاقة تزول لقطعي سلذي بدحريو إرتراويان بعيد خوينا ملو لأنا صلاتون خوينا هلنا هنا صلاتك خوينا كيخونس بوليتيكاي كون غيرنا مالتي هاي عدوى طورنتي فلينا مالتي الذي بوغني سئلها كاكي زراف لا ولا خالص عادو عشاني في العيلة الخاف كرام فكر صبوا مسيلة يسمعني ساعتهم ما دمت بزي مساريحي يتكم من اللويم يدهم من اللويم حلو زي فكرة حلو فابريكا نسرح لكم تكنولوجي هنا نسرح لكم هوسبيتالات نسرح لكم مثالي أبتنبين هوسبيتال أبي هوسبيتال ويدما أبي تمرت بيت نسرح لكم كباهيلهم إلهم لم يلهم طالعا ኢትዮጵያ መንግስት ግን ቦሌ ኻሌ የለን ታይተመና አይቶም ምንም ትግራይ ተጠቀሙት ነገር የለ እስከ አኸዚ አብ ተንቤን እዚ ሁሉ አይጻዕዱ መቃብር አለው ንሱውን ተቀቢሩ ይፈልጥ ጥራህ
እንደዚህ ቀተልና እንደዚህ ቀበርና ማለት ምንም ትርጉም ዘለዎ መሲሉ አይረአየንን አነ ሕማቕ ተተዛሪብካ ካወል ገደልህ ሕማቕ እዩ ዝመፀካ አንደበትካ አሪምካ ብዲፕሎማሲ ምጥቃም ዝመስል ነገር የለን እና እንጥቀመሎም ላኸልና ድምፂ ብዘይብሉ መሳርያ ላጥቅዕና እዮም ዝመፁ ጣልያን ጥራሕ ይኾኑ ፃዓዱ ኩሎም ዝፉከራ እዚ ኣይቕበሉ ወይ ኣነ ብዙሕ ዓመት ኣሜሪካ ኣውሮጳ መላለስ እየ እዚ በዓል እዚ መፅእ ተሎ ስሕቁና እዮም ወቢሎም ድማ ኣምቲ ድም ኢለ ዝነገርኩካ ተፅዕኖ ይገብሩና ኣለዉ እምበር ረብሓ ዘረኸብናሉ የለን ብፍላይ ንትግራይ ከምኡ ገይረ እየ ትሪኦ ናይ ተጋሩ ጀግንነት በይኖም ይኮኑ ራእሲ ኣሉላ ክንደይ ጀጋኑ እኒሄው ኣብ ማእኸል ምስኦም ራእሲ መንገሻ ቢትወደድ ገብረ ኪዳን ቅድሚ ኣሉላ ዝነበሩ ምስ ሃፀይ ዮሃንስ ንበዓል ንሶም ስሞም ተላዒሉ ይፈልጢ ስለዚ ክለዓለ ቅርስና እዩ ቅርስና እዩ ክለዓል ይግባእ ግን ብፉከራ ይኮነይ ፉከራ ካኪ ዘራፍ ላበልካ በዓል ምክራፉ ካኪ ዘራፍ ጣልያን ማራኺ ጣልያን ቃሊልኻ እዚ ፉከራ ኣነ ኣይቕበሎይ ብወገነይ ይርድአኒ እቲ ነገር በዚሑ ግባእ ምትሃምፂ ማለት ፅቡቕ ይኮነይ እየ ዝኣምን ብዲፕሎማሲ ተወዲብካ ግን ብዙሕ ነገር ክመፅእ ይኽእል ብዙሕ ልምዓት ክመፅእ ይኽእል እቲ ህዝቢ ናብ ጦርነት ኣይኮነ ትኩረቱስ ክኸውን ዘለዎ ናብ ልምዓት ቅይሮ ከም ዝግባእ ግን ወለድና ተዓዲ ዘፅንሑልና ከምዚ ገይሮም ዋላ ትቆረስ ቆርመን ዘፅልሑልና ንሳቶም እዮም ነዚ ይግባእ እዩ ዝብል ዓድዋ ኩሉ ግዜ ክኽበር ይግባእ እዩ ከም ታሪኩ ላማዕበለ ክኸዱ ይግባእ ላማዕበለ ክኸድእ ይግባእ ተወላ ተወደብካ ብኡ ምክንያት ቶም ተረሲዖም ዝነበሩ ካልኦት ጀጋኑ እውን ክዝከሩ ይግባእ ካልኦት እውን ኣብዚ 17 ዓመት ደርጊ ቃልሲ ዝነበረ ጀጋኑ ዝነበረ ቃልሲ ክንደይ ጀጋኑ ሓሊፎም እዮም ብሂወት ዘለዉ እውን ኣለዉ ንሳቶም እውን ክዝከሩ ይግባእ እዚ ከዚ ጎኑ 3 ዓመት እዚ ከምኡ ኣሎ ነዚ ኩሉ ደቂ ኣሉላ እዮም ደቂ ዮሃንስ እዮም ክዝከሩን ክውድኡን ተወዲብካ ዘለኣለማዊ ንክኸውን ካሊእ ተሪፉ ሓወልቲ ክስርሐሎም እውን ይግባእ ሓወልቲ ክስርሐሎም ይግባእ ብስመ ሰማዕታት ስሞም እናተቃውስኻ እና እዚ በዓሉ እዚ እንዲያውም ደስ ኢሉኒ ዝነበረ ቅድሚ 4-5 ዓመት ይመስለኒ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዝነበርሉ ግዜ ኣብ ዓድዋ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ክስራሕ ኣፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ዝብል ክስራሕ ፕሮጀክት ተሃኒፁ ስራሕ ተጀሚሩ ከም ዝነበረ 2 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ለግዚኡ ሂበለኹ ኢሎም ከም ዝናገሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሰሚዐ ኣለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እዚ ብጣዕሚ ክቅፅል ዝግብኦ እዩ ከዚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ይቀፅል ዝፈልጦ ነገር የብለይን ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ክተልዕልውዎ ድማ ይግባእ ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ዓብዪ ቁም ነገር
እምበር ዘራፍ ማለቱ ግን ጽቡቕ ይኾነ ዘራፍ ትልካ ዘራፍ ኢሉ እዩ ዝመፅእ ካሊእ ተወዲቡ ዕፅቢ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ፀላኢ ዲፕሎማሲ ልምዓት ግን ሰላማዊ ስለ ዝኾነ መልሱ ሰላማዊ እዩ ካብኡ ዝበለፀ ሰላማዊ ካብኡ ዝበለፀ ጥቕሚ ኢኻ ትረክብ ፀላኢኻ ብዘራፍ ብጠበንጃ ኣይሽነፍ እዩ ክሽነፍ ዝኽእል ብዲፕሎማሲ እዩ ዲፕሎማሲ እዩ ኩሉ ነገር ሃፀይ ዮሃንስ ቅድሚ ጦርነት ብዲፕሎማሲ እዩ ህደጉ ኣይንትፃል ሓንቲ ጥይቱ ክንታክሰዮና ናብሉ እናለመኑ እዮም ኣብዮምዎ ጦርነት ይዕወቱ ዝነበሩ እምበር ሓደ መዓልቲ ኣካክ ዘራፍ ኢሎም ዘይግብኦም መሬት ሒዞም ኣይፈልጡ ከምኡ ኢና ክንቅርፅ ዘለና ታሪኮም ክንበብ ኣለዎ ብሰፊሑ እና ዓድዋ ብኡ ክቕፅል ኣለዎ ብቱ ተጀሚሩ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ብኡ ከምኡ ኢሉ ኣከባቢ ዓድዋ ኣከባቢ ጠቕላላ ትግራይ ዓብዪ ጠቐሜታ ኣለዎ ዩኒቨርሲቲ ሆነ ሆስፒታል ተሆነ ዝኾነ ልምዓት ይጠቕሞ እዩ ዓድዋ እንታይ ረኺባ ኣላ እንተኢልና ኣነ ከምዚ ፈልጣ ካብ ኩለን ዞናት ብታሕቲ እምበይ ብልዕሊ ክትኮን ሪአ ይፈልጠ ስለዚ ተሓላልፎ ዝኽእል እዚ እዩ